Wala. Bomba! 11. Wala. 1. Kaya nakuha ni Ganggan. Ganggan, pinasakay Master. Master, patis ka dyan! Wala. Nakuha ni James. Kaya James tumira ng 3. Wala talaga. Bomba! Sa gitna. James! Wala. Nakuha number 16. Number 16, wala. Pinasa number 77. 77, pinasa kay Ganggan. Ganggan, umungga sa gitna. Pinalik kay number 16. Ay, shot lock. Ay, wala. Tira, easy! Ayan, 11, pinasa 77. Gagawin number 26, tumira ng 3. Wala talaga nakuha ni number, pinasa kay Master. Ulap J. Wala, nakuha ni James. Set nyo! 10 second shot lock. Oras po natin, 1 minute and 40 seconds. Boss Mike kinasa ay 11 umungga. Wala, nakuha ni Ganggan. 77. Pinasa Ganggan. Hands up! 8 seconds shot lock. Nasty! Hands up lang, hands up! Wala na. Ayun na, tumira ng 3. Kay James. Begging this move. Sinalaksak sa gitna. James! Yan. All ang ating kaalaman. All po tayo. Ayun na. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Ganggan. Master. First kill yun. Pinasa ay number 28. Wala. Nakuha ng 14. Pinasa ay number 77. Pinasa ay number. Hands up! Backdoor! Pinasa ay Ganggan. Bilang isa. 77. Ito lang. Kaya James. Hands up tayo, hands up! 50 seconds. Green! Tatakbo natin 5 seconds. Wala. Nakuha ni Ganggan. 77. Pinasa ay number kay Ganggan. Last 40 seconds. Hands up lang, hands up! 5 second shot lock. Rebound! Wala. Nakuha ni 28. 28 pa sa 77. Wala talaga. Last 30 seconds. Wala. Pinasa ay Ganggan. Ganda nun. Next coach. Set! 10 second shot lock. Ayan na. Ayan, 28. Wala, nakuha ni Ganggan. 10 seconds. Ganggan. Pinasa kay Master. Easy lang daw. Pasok yan. Pinasa kay number 11. Pinasa kay Master. 5 seconds. Quick. Nakuha ni kay James. Matay sa gitna. Easy 2 points. Ayan na. Update yung update ko lang. Nakuha ni number 20. Pinasa ang number 25. Pinasa kay Gwendes. Wala na wala kay James. Pinasa ang number 12. Wala nakuha ulit kay James. Wala nakuha ni. Kaya sa kanya. Pinasa kay number 12. 12. Done. Koto natin, 59-60. Dalawa na isang basketballero. Ano, kaya ba ang skill move? Wala, nakuha ulit niya. Tumira siya ulit, wala, nasa lang pala. Tumira, wala. Ibo dinanap natin number 13, 62 points. Lamang na ulit ng isang Saturday night. Number 12, Bubak J ang kanta doon. Yan. Kaya sa gilid. Nasa kay Bakul. Patay ka dyan! Ano Bert? Tumira, wala. Number 30, pinasa kay number 12. 12, break tanda. Diyan. Wala. Nakuha ni number 12. Gulang nun. Third.
Number 30. Number 30 tumira ng 3. Wala pa rin nakuha ang number. Okay, James. James wala number 30. 20 tumira ng 3. Wala, nakuha ulit ni kay James. Kay James, uy! Wala, nakuha number 80. 18 na sa kayo, hindi kay James. Kay James. Mataas sa gilid. Wala, nakuha number 30. 30, pinasa kay number 80. Pinasa kay hanggang nagpapasa doon. Easy 2 points. Kajen. Kaya Solo. Pinasa kay number 12. Number 12 sa gitna. Yung step. Foul. First shot. Goals out. Bola ng Ulita. Nagareti. Minus ka first. Nagareti po tayo sa likod. Pinasa number 30. Number 30 pull-up J. Wala nakuha. Number 21. Pinasa sa gitna. Number 12. 3 points. Ganggang. Naglalabas sa bola. Pinasa ka number 30. Number 30. Number 30 pinasa kay Bert. Hindi ka kaibay. Wala talaga nakuha number 30. Shot na. Good. Ayun na, 30 bumawi ng 3. Parang agad. Nakuha ni Kanggan. Wala, nakuha ni number 12. Number 12. Second shot na. Pinasa ay very strong. Wala na Steve. Number 18, binalik ang Golden. Wala, nakuha ni Kanggan. Steve. Wala. Nakuha ni number 21. Pinasa ay number 12. Number 12. Pinasa number 20. Number 20. Wala. Nakuha ni. Nakuha number 18. Pinasa ay Bert. Wala. Nakuha ni number 18. Number 18. Body. Skill number 13. Bawal number 21. 21 matangin. 21. Leros pang isa. Tira. Roll ba yan? Roll? Wala. Last shot. Oras din natin. 60 seconds. Nakuha ni. Wala. Nakuha ni number 10. Number 5. Wow. Ang ng dalawang kulay blue. Wala. Nakuha number 21. 21 pinasa number 12. Number 12 tumira ng 3. Wala. Nakuha ni number 18. Pinasa number 16. Number 16 pinasa number 7. 2 points. All buhat kalan. Ayun na. Ay, number 12. 20. Shot na 5 seconds. Number 18. Number 18 pinasa kay number 10. Number 13, sa gilid. Yan, number 16. Ayun na. 11, pinasa kay number 12. Bumanggo! Wala! Nakuha number 0, easy 2 points. All buha natin score, all 71. 10 second shot clock. Easy 2. First and last shot. Wala, nakuha na kang 21. 21 boss, pag tumira ng 3. Wala, nakuha number 0.
Number 0, lalabas yung bola. Number 0. Number 0. Number 0. Shimmy, wala. Set 7. Set 7, nasa number 18. Number 18, 8. Nasa sa gitna. Tianggan. Uy, parang Ogie. Wala, nakuha ni. Ipos tayo 16. 7. Wala. Nakuha ni. Number 16. Number 16, pinasa kay number 77. 77, pinasa kay number 18. Number 18. 77. Wala, nakuha ni. 77 ulit. 77, pinasa kay number 16. 16, pinasa kay Tianggan. Nagbatak ka to 17. Pinasa. Ito. Boss Mike. Pinasa kay number 11. Nakuha number 18. Advance timeout daw po. Ang ganda pa sa doon. Ayan na. Boss Mike. May English movie. Nasa kay 11. Shot lock 5. Number 11 doon. Ay, sabi ko. Wala. Nakuha ni 18. Pinasa kay 77. 77, pinasa kay Tianggan. Wala. Nakuha ni number Boss Mike. Number 21. Pinasa kay Boss Mike. Parang low bomb. Wala. 77 lupad. Easy 2 points. Ayun na, 11. 10 second shot now. Step, 21, taking his boot. 3 points yun. 18, tumira ulit. Wala talaga, nakuha ni number 21 na steal. Number 16, nasa kay number 40, Tianggan. Wala, nakuha ni. Nakuha mo ka. Pinasa kay number 0. Wala, nakuha ni Tianggan. Pinasa kay 77, parang Luka Doncic. Hindi mo possible. Wala pa rin. Ang lakas dun. 21, pinasa kay 0. Pinasa kay number 11, pinasa kay Boss Mike. Wala. Number 18, pinasa kay number 16, nagpunta sa ilalim. Wala pa rin. Red ball timeout po tayo. Number 0, ganda dun. 77, pinasa kay number 18. Wala, nakuha ng 77 din. 21, tumira ng 3. Tapos, nakuha number 0. Nakuha na number 16 na steal ni Boss Mike. Number 0. Wala. Labas din yun. 21, pinasa kay Boss Mike. Pinasa kay number 0. Number 0, matake. Shot clock 5 seconds. Shot clock violation. Yun. Score natin 81-76. Number 18, pinasa gitna. Number 18. Ay, second shot clock. Patay sa gitna. Wow! Wala, nakuha si Tianggan, power beat. Wala, nakuha si Tianggan. 18, ibigay niya number 16, pinasa, nakuha ni Kuya James. 10 second shot clock. Kuya James, tulad pinasa yung Boss Mike. Wala, nakuha ni Kuya James. Nagdag si Albert, nagdag si Bert. Wala. Nakuha niya number 16. Pinasa yung number 13. Wala, nakuha ni James. Tianggan sa gitna. Wala, nakuha ni number 26. Pinasa kay 11. Wala, nakuha ni Kuya James. 10 second shot clock.
Kay James. Ulap James. Yan. 84-85. Isang kalamangan ng basketballer. Oops. Six na. 11. Wala, nakuha kay James. Yo, James. Back. 16. Hands up lang, hands up. Healthy, healthy, Ayun na, kagad pinasa na. Uy! Ayun na. Pasok yan. Lamang ng isa ang black. 53. Wala na ako ng 7. Pinasa na sa atin. Pasok lang Kobe. Last 28 seconds. Post by pinasa hindi ka James. James bola. 91-86 black. Wala. Oh, last shot. Last shot. Wala. 19 seconds. Ayun na. 16. 10 seconds shot clock. Sab-sab pinasa agad. Wala na kuha ni James. 9 seconds. 5 seconds. Easy 2 points. Master. Nasa kay number 50. Pinalik ka number 77. Mina. Wala nakuha. Di nakuha ni kagad sa ilalim. Wala pa rin. Nakuha ni kay James. Kay James ang ng screen. Kaya nakuha. Kay James. Kung bola wala nakuha ni Master. Pinasa kay Mina. Mina pinasa kay Master. Pasok yan! Terence Romeo, tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Yangga, pinasa na rin balik kay Yangga, binalik kay Master, pumunta! Wala! Nakuha ni 7-7. 10 second shot clock. Uy! Pass. Nasa ilang right team. Wala! Nakuha ni number 18, pinasa kay 77. Easy to win. Point! At pinasa kay Yangga, nakuli. Ayan na. Agad po yung James sumapakay sa gitna. Easy 2 points. Pinasa kay 77. Nagkalamanin pa. Yan. 97-93. Yaman ang kulay black. Tira ng press. Wala. Nakuha ni Studio. Nasa amin 12. Galing nun. Wala pala. Nakuha ni Mina. Pinasa gitna. Pinasa kakaigangan para hindi madalili. Wala. Nakuha ni number 30. Wala pa rin talaga. Nakuha ni kay James. Kay James. 10 second shot lock. Kulap. Nakuha ni 7-7. Pinasa kay number 18. Pink. Oh, what a Euro step. Pasok yan. Ayan na. 12. Pumunta. Wala. Sobrang lakas. Black. Terence Romeo. Wala. Nakuha ni kay James. Kaya James. Wala talaga. Master. Bulot James. Bang. Parang Obi. Ayan na. Kay James. Kay James pinasa kay Terence Romeo. Pinasa ulit kay James. Agad na pasa doon. Easy 2 points. Ayan na. Oras po natin. 7 minutes and 35 seconds. 7-7. Shot clock 5. Good. Parang Obi. Ayan na. 20. Wala. Nakuha ni kay James. Ulap James. Wala nakuha ni Mina. 7-7.
Mina. 10 second shot clock. Nakuha ni kaya agad. Bumaba sa gitna. Easy 2 balls. Advance foul. Pero solo. Wala. Nakuha ni Eddie tumira mag-press. Ang ganda ng ikot. Kaso wala. Nakuha 20. 5 second shot clock. Wala. Wala nakuha ni Mina. Ibagod. Pinasa kay Kuya ang Gatis Gumon. Ayan na. Wala na kuha ni Gatan. Edin pinasa kay Kanggan. Binalik kay Mina. Mina, fake. Wow, ang ganda ng pasa. Pasok yan. Ayan na, kaya James. Kuya James, pinaga si Master. Mataas sa gitna. Easy 2 points. Mina, Master. Ayan si Master. 2 points. Wala na kuha ni Gati. Pwede pinasa na ang Pel. No! Kaliwa kayo. Ikot lang. Score po natin. 109. 102. Sa mga ulo black. Yanggan. Pinasa kay Master. Master parang Obi. Bang! Ang yabang pa. Kaya na. Kaya James sumaksak sa gitna. Wala na ulit niya. Wala talaga. James bawin na ball. Pinasa 21. 21 pinasa. Captain pinasa gitna. Kakat. Pasok yan. Easy 2 points. Ayan na. 21 pinasa kay 11. 11 pinasa kay James. Bumangga! 105. Hindi makabing na ball. Pinasa kay number 11. Boss Mike. Pinasa kay James. Kay James, bumangga! Bola ka doon! Kay James, hindi wala pinasa kay Boss Mike. Boss Mike, ang layo na yan! Wala! Nakuha number 30. Number 30. Ay na sa ilalim. Kay James, pinasa tumira sa gitna. Wala talaga. 30 pinasa kay number. Kaya easy 2 points. Ayan na, Kuya James. Pinasa kay 11. Nag-aalat na papasa. Shot na 5 seconds. Istimu! Bang! Time lang. 30. Pinasa kay number 16. Pinasa kay number 13. Wala na kuha ni 11 pinasa kay James. Wala na kuha ni number 18. 10 shot clock. 5 second shot clock. Ang ganda nun. Kay James kay Boss Mike. Boss Mike ng Alabaw. Wala, nakuha ni number 21. Wala, nakuha ni 18 pinasa kay number 30. 30 kulang ang bang. Score po natin 119-107 namang ang kulay black. Easy 2 points. 30 pinasa kay number 18. Pinasa kay 40. Kanggan wait now. 5 second shot lang. Uy, ang ganda nun. Good playoff kay number 13. 11 tumitaw ng 3. Wala, nakuha ni Boss Mike. Nakuha ni James. Boom! Bumangga pagka sa ilalim ng 1 21. Easy 2 points. Advance out. Nakuha ni number 18. 5 second shot clock. Ayan na. Number 28. Pinasa kay Boss Mike pinasa kay James. Kuya James! Foul! Maning ko, graduate ka na, Bert. Score po natin ulit. 121-111. Labang ng 10 ang kulay black.
si Kayanggan. Kayanggan, pinutay. Pinutay ka! Nasa akin na 1-6. 1-6. Pinasa kay Boss Mike. Boss Mike, pinasa kay number 11. Pinasa kay number 26. Wala na 1-in. Nakuha ni number 10. 10 second shot na. Bird. Ayun na. Bird, tumira. Wala, nakuha ni Boss Mike. Number 26. 10 second shot na. Wala, nakuha ni James. 13. Wala! Lahat. Bola ka din. Kulay black. Ayun na. Kayanggan. Bird. Mina. Last 7 shot na. Mina, tumira ng 3. Wala na kuha ni Mina ulit. Mina, pinasa Kayanggan. Easy to one. Ayun na. Post back. Pinasa kay number 11. Wala na kuha ni Mina. Oras po natin. 2 minutes and 9 seconds. Pinasa kay Bird. Tumira ng 3. 2 points na po pala yun. Score po natin, 125-112. Nakakakulay na. Kay James, bitaw ng bola. 5 second shot lang. Post back! 52 seconds. Ayun na. Number 13. 5 second shot lang. Best, wala, nakuha ni Kuya James. Kuya James. Idol 11 pick. Best pick. 1 minute and 18 seconds. Number 13 sa gilid. Veterans. Passport! Wala, nakuha ni 11. 11 pinasa ang number 46. Wala, nakuha ni Pang. Nagkaan ka na ba? 11 pasa na 6. Naisiwan tayo sa gitna. Easy points. Oras po natin. Last 50 seconds. Number 16. Oras po natin. Last 45 seconds. Sumira sa gitna. Wala, nakuha ni. Wala, nakuha ni. Kaya ang laki mo. Pinagpa. Easy 2 points. Again. 5 seconds shot na. Wala na. Last 23 seconds. Mina. 8 seconds. Mina. Putelo. Ganda dun. 10 seconds. 5 seconds. 3, 2,